Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на нашей встрече сегодня. Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa meidän tilaisuuteen tänään hyvin varhain aamuna. Расскажу немного о себе и о компании, которую я представляю. Компания называется «Разумное человечество». По-английски вариант идет «Intelligent Humanity». Kerron vähän itsestäni. Olen yhdestä organisaatiosta, mikä on nimeltä Järkevä ihmiskunta, englanniksi Intelligent Humanity. Меня зовут Елена. Я тот человек, которого в народе называют целитель. Hänen nimi on Jelena ja ihmisparantaja. Olisiko se oikea sana tähän? Или просто они говорят kansanparantaja. За последние годы удалось изменить судьбы многих людей нетрадиционными способами медицины. Viimeisenä vuosina on onnistuneesti autettu ihmisiä aika monessa asiassa epätavallisilla keinoilla. И последнее время принято решение строить клинику альтернативной медицины. Сейчас выбирается страна и выбирается форма недвижимости, форма собственности, в которой это может быть оформлено. Nyt suunnitellaan rakentaa semmoisen как сказать по-фински, девочки? Hyvinvointikeskus, sanotaan näin. Хорошо. Люди часто спрашивают, как получается взять человека нездорового, вне зависимости от того, у него, допустим, раковое заболевание или психическое. Ihmiset useasti kysyvät, miten voidaan ottaa erilaisilla eri asteen vaikeuksia ja sairauksia, esimerkiksi syöpä tai sitten mielisairaus. И это собрание наше сегодня, эта лекция, ответ на эти вопросы. Kokoontuitte tänään, että vastataan näihin kysymyksiin. Потому что нет разницы исцелять людей нетрадиционными методами или делать какие-то другие чудеса. Ei ole mitään väliä parannetaanko ihmisiä tai tehdä jotain ihmejuttuja. И сегодня хотелось бы поговорить о чудесах в вас, а не о чудесах во мне, на примере меня. Tänään keskustellaan teidän sisäisestä ihmeestä eikä Jelenan osaamisesta. И в связи с этим у меня к вам вопрос. На каком уровне подавать информацию? Ее можно подавать на уровне, когда вам будет некомфортно, может быть, где-то даже больно. Siitä syntyi kysymys, että miten mä esitän teille vastauksia. Olisiko se sitten pehmeä keino tai sitten semmoinen, että teille sattuu. Потому что если подавать ее на уровне с большими скоростями и рассказывать вам различные секреты, то вам не будет это приятно. Jos me nostetaan vähän kierroksia ja kerrotaan sillä keinolla, että tulee olemaan epämukavaa. Потому что придется по-другому посмотреть на все вопросы от экономической ситуации на планете до политики и ситуации в вашей семье. Sattuu, koska joudutaan käyttää tai katsomaan näitä semmoisia erilaisia tilanteita elämässä, politiikasta sisäisen perhetilanteen asti. И второй вариант, мы будем играть с вами в игру. Tai sitten leikitään vähän. После того, как вы уйдете отсюда, у вас останется воспоминание как о веселой игре, и вы сможете о ней забыть. Leikitään vaan sitä varten, että kun te lähdette tästä pois, teille jää hyvä mieli ja muuten hyvä mieli.
Вы выбирайте вариант. Голосуем за первый вариант или за второй вариант? Äänestetään. Первый вариант. Больно и весело. Ян спрашивает, можно ли больно и весело. Niin kysyttiin, että saisiko, että olisi kipeä, mutta hauska. Ja. Больно, но весело. И хочу спросить эту половину зала, все-таки мы играем в игру или мы разговариваем о серьезных вещах, которые не будут вам приятны? Haluan kysyä teiltä, leikitäänkö vai ei? Я за боль. Kivusta. Enemmistö äänestää Сейчас, kivusta. Наташа, секундочку. Enemmistö äänestää kivusta. Että Можно? Конечно, да. Я тоже не против боли, но мне хотелось бы тоже получить, вот если вы что-то говорите, да, чтобы у меня были аргументы, почему я должна вам верить. Ян, переводи, пожалуйста. haluan, että olisi kipeä, mutta vain silloin, että mä uskoisin, että te puhutte totta. Я обращаюсь к зрителям сейчас, которые будут смотреть наше видео. Esinnyn nyt näille katsojille, jotka tulee katsomaan sitten tämän videon. Расскажу вам секрет, как не потерять ваше время, если вы общаетесь с какими-то людьми, которые вам интересны. Kerron teille salaisuuden, miten ei tuhlata aika silloin, kun nähdään semmoisia kiinnostavia henkilöitä. Если вам интересен какой-то человек, то наведите о нем справки. Jos te kiinnostuitte jostain ihmisestä, ensin tiedostelkaa hänen tausta. Допустим, если какой-то человек утверждает, что он изменил жизни, например, 100 человек, Jos joku väittää, että hän on muuttanut satojen ihmisen elämää, то нужно поговорить с людьми из этой группы niin pitää keskustella niiden ihmisen kanssa, kenen elämä on muutettu. и спросить их мнение о том, что с ними произошло, когда они участвовали, допустим, на проекте человека, который утверждает, что он изменил их жизнь. Ja kysy, miten niillä on mennyt siinä ajassa, kun ne on ollut mukana tässä. Мы ничего никогда не доказываем людям, которые сидят в зале и приходят на наши лекции. Emme ikinä tanssi eikä todista kenellekään mitään. Мы рассказываем о своей жизни, а верить нам или нет, этот выбор должны сделать вы сами. Siis voisiko kertoa uudestaan? То есть это ваша работа, которую мы не сделаем за вас. Niin, se on just siitä, koska todistaminen ei ikinä mene perille. Niin jos te ette usko, niin miksi te olette täällä? Niin silloin kun tulla tänne, pitää vähän sen olla valmiina siihen informaatioon, mikä tulee. Вы можете задавать любые вопросы. Saa esittää kaikenlaisia Вы, kysymyksiä. может быть, согласны с нами или не согласны. Te voitte olla samaa mieltä meidän kanssa tai ei. Это не имеет никакого значения, Meille on ihan sama. потому что мы пришли сюда для того, чтобы побыть вместе, познакомиться и получить радость. Koska me tultiin tänne nauttimaan tästä ja olla teidän kanssa hyvissä ja pahassa. А не доказывать друг другу свои теории. Eikä todistamaan, että me pystytään johonkin. И все-таки играем или говорим серьезно о серьезных вещах. Leikitäänkö vai puhutaan tosiasioista? Кто за первый вариант? Не просто, но глубоко. Kuka on ensimmäisen vaihtoehdon? Кто за второй вариант? Конечно, поднимайте руку. Тогда я соединю первый и второй вариант, но тогда вы не узнаете, что было игрой, а что было правдой. Sitten yhdistetään molemmat vaihtoehdot yhteen, niin että tulee mielenkiintoisempaa. Итак, человек – это не кусок мяса. Eli ihminen se ei ole lihapala. Поговорим о мире, который вы видите. Puhutaan siitä maailmasta, mitä te näette. Давайте, инфракрасный, No niin, infrapuna инфраред, да, и ультрафиолетовый. ja ultrafioletti.
Ультравайолет. Violet. Понимаете, что между этим, да, каждый охотник желает знать, где сидит фазан, как в Финляндии говорят, как детокучек. Девочки, наверное, знаете. Мы сейчас говорим о видимом спектре. Me puhutaan nyt siitä, mitä me nähdään. Вы видите цвета и чувствуете вибрации, среднестатистический человек. От Ты на инфракрасного до ультрафиолетового. Te näette väriä ja sitten tunnistatte jotain. Йотай. Вот это мир, в котором вы живете. Tässä te elätte. И если вы выглянете в окно, Jos te katsotte ikkunaa, посмотрите, какой мир создан в этом маленьком диапазоне. te näette mitä ulkona. Te näette mitä ulkona. Sanoja vähän ei riitä, mutta tämä on hauska. Вы можете представить, что за этим миром есть другой мир? Voisitteko te kuvitella, että tämän maailman takana on muu maailma? Есть у нас альфа, Meillä löytää alfa, бета beta и гамма-волны. ja gamma-aallot. У нас есть рентгеновское излучение, X-rays. Meillä on röntgeni, säteily, X-ray. Вы это видите? Näettekö te sen? Друзья, кто видит эти излучения? Kuka näkee niitä? На самом деле и эти альфа, бета и гамма-волны и рентгеновское излучение Todellisuudessa alfa, beta ja röntgenisäteilyt это просто продолжение диапазона, который вы видите. se on vaan jatko siitä, mitä te näette. И если у вас есть способности видеть в этом диапазоне, Jos teillä on kyky nähdä sen в обыкновенном диапазоне, tavallisessa muodossa, то можно развить такие же способности и видеть дальше. saa kehittää parempaa kykyä nähdä muutkin. Если посмотреть в масштабе, Jos katsotaan kokonaisuudessa, то диапазон, который вы видите, это вот эта точка. se mitä sä näette, niin se mitä te näette, niin on se piste. И просто представьте, если вы в этой точке видите мир, который вы видите из окна, Kuvitelkaa, jos te näette sen maailman, mikä näette siinä pisteessä. представьте только, что вы можете увидеть здесь, если ваши способности будут достаточны. Kuvitelkaa, jos te kehitätte kykyä, niin mitä te pystytte näkemään. Как вы думаете, чем вы видите? В диапазоне, который у вас есть ежедневно. Вот вы видите его. Извините, можно еще раз? Какую систему вы используете для того, чтобы смотреть на мир? Mitä mieltä te olette, mitä te käytätte, että te pystytte nähdä sen, mitä te näette? Мозг. Еще варианты? Aivot, silmät, Глаза. Еще что у вас есть? Слух. kuulo, Сознание. Это уже более сложные вещи. Мы переходим уже в следующий диапазон. Еще варианты siirrytään есть? vähän pidemmälle. Вот Hermot. все, что у вас развито, Kaikki, mitä teillä on все, что вы käytössä, перечислили, mitä te все sanoitte, то же самое можно развить для того, чтобы видеть другие диапазоны. niin voi kehittää muutakin. Tai ihan, joo, kyllä. Ян, все хорошо, это просто Joo, прекрасно. välillä kyllä, joo. Sanat eivät riitä, joo. Есть люди, которые живут на планете с развитыми способностями, которые видят в диапазоне за выход из этой точки. On maailmassa ihmisiä, jotka näkee enemmän kuin paitsi ne 6 aistia. Есть Käyttää enemmän aisteja, mitä конкретные tavalliset 6. технологии, которые позволят развить эти способности. On tietynlaisia keinoja, mitkä auttaa kehittämään ne muut Как kyvyt. вы думаете, почему эти технологии не написаны на каждом столбе и не расклеены
по Mitä всему. te mieltä olette, miksi niitä teknologia ei ole ihmisen käytössä, tavallisen ihmisen käytössä? Miksi niitä ei ole esitetty missään kirjoissa? Tai Давайте предположим, что у нас есть в этом диапазоне, чего есть у нас. Я немного помогу. vähän autan, niin mietitään, mitä meillä on käytössä. Как вы думаете, почему на каждом столбе не расклеено, как развить способность? Mitä mieltä te olette, miksi ei ole kirjoitettu joka paikassa, miten voidaan kehittää näitä Идеи. muita asteja? Говорим под перевод, Дима. Стадо не должно видеть забор. Так и переводи, как он сказал. Lampaat eivät saa nähdä aidan. Я сразу небольшое дополнение скажу. Kerron heti vähän lisää. Мы никогда не называем никаких других людей стадом. Me ei ikinä puhuta muista ihmisistä kuin lampaista. И еще есть идеи. Почему на каждом столбе не расклеено? Как стать способным? On muitakin ideoita. Опасно, что люди будут использовать это во вред. On Vaarallista. vaarallista tietenkin, että muita rupeaa käyttämään näitä keinoja. Käyttää näitä keinoja pahaksi. Мгм. Muita vastaan, joo, kyllä. Прежде всего, используя что-то не по назначению, человек разрушает сам себя. Silloin kun me käytetään meidän kykyä jonkun vastaan tai pahalla mielellä, niin me tuhotaan itseämme. Даже если он ядерной бомбой взрывает соседний город, убивая других людей, Vaikka jos hän atomipommi käyttää vieressä kaupungissa tappaakseen muita ihmisiä, то прежде всего он убивает самого себя. niin hän ensimmäisenä tappaa itseään. Даже если, когда люди умерли, он остается жив. Vaikka hän jää eloon, kaikki muut kuolee. Потому что люди привыкли рассматривать жизнь любого человека в разрезе 1, 2, 3 лет. Koska ihmiset tottuivat näkemään muiden elämää pienessä aikavälissä. Если рассмотреть жизнь человека в разрезе 1000 лет, Jos me katsotaan ihmisen elämää pitkällä ajalla, то вы узнаете, что люди, которые совершают подобные поступки, niin saadaan selville, että semmoiset ihmiset, jotka tekevät niin, в следующей жизни рождаются людьми с ограниченными способностями. seuraavassa elämässä syntyy rajoitettuilla. Людей, которых вы видите на улице с ограниченными способностями, Ne ihmiset, jotka te näette rajoitetulla kyvyllä, esimerkiksi invalideja, усадили в инвалидные кресла не просто так. ne on siellä, koska ne on viime elämässä tehnyt jotain pahaa. Исцелить таких людей не составляет никакого труда. Kyllä niitä voidaan helposti parantaa. Сказки старины, когда вам рассказывали, как святые люди исцеляли людей, которые лежали, они сразу встали и пошли, Ne tarinat, jotka kertoivat siitä, että miten yhdestä koskemuksesta ihmiset parantuivat, это не сказки. ne ei ole tarinoita. Так на самом деле и было. Niin se oli ollut. Любой инвалид может встать и пойти. Jokainen invalidi tai rajoitettu, Поскольку мы Легион. говорили, что человек, прости, да, koska me puhuttiin, что человек не кусок мяса, että ihminen ei ole lihapala, поскольку мы немного играем, me leikitään. мы сейчас представим, что есть некто, кто управляет всем процессом на Земле. Kuvitella, että on joku tai jotain, mikä kontrolloi kaikkea tässä maailmassa. Как работают целители, которые могут представить конкретный результат своей работы? Miten toimii kanssa parantajat? Joo. Прежде чем предложить человеку исцеление, Ennen kuin ihmiselle on tarjottu parannus, они спрашивают у того, кто управляет процессами на Земле, kysytään ensin lupa parantaa sitä ihmistä что он думает по этому поводу. niiltä tai joltain, jotka
kontrolloi tätä systeemiä, niin saisiko sen tehdä? В 90% случаев, когда ко мне обращаются за помощью люди с подобными повреждениями, 90% ihmisistä, jotka kääntyvät apuun, я отказываю людям в помощи, niille ei voi tarjota sitä apua, palvelua. palvelua. И объясняю почему. Kerrotaan vähän lisää miksi. Если человек пересматривает свое поведение, Jos ihminen kykenee muuttaa omaa elämäntapaa, внимательно относится к тому, что я говорю, tarkasti kuuntelee neuvoja, mitkä me annetaan hänelle, то спустя какое-то время, niin vähän tai jonkun ajan päästä, когда он показывает конкретными поступками, silloin kun hän todistaa omalla teolla, что он переосмыслил то, что он делал в прошлом, että hän on muuttanut oma elämän, я делаю снова запрос к тому, кто контролирует процессы на планете. niin tehdä uudestaan niin sanottu hakemus, että saisiko tarjota palvelua uudelleen sitä palvelua sille ihmiselle. Если человек честно проделал работу, о которой мы договаривались, Jos ihminen rehellisesti on ottanut vasta kaikki neuvot ja tehnyt siihen eteen töitä, как правило, он встает со своего инвалидного кресла и идет. yleensä semmoinen ihminen pystyy vaikka mihin. Nousi invalidi tuolista ja lähtee kävelemään. Мгм. Надо помнить о том, что человек, просидевший в инвалидном кресле 50 лет, Niin jos me otetaan huomioon siitä, että hän on ollut siinä tuolissa koko elämänsä, у него атрофированы мышцы физически. sille jalkojen lihakset ei toimi kyllä. Hyvin. И требуется время на реабилитацию физического тела. Niin tarvitaan siihen aika, että ne taas rupeaa pelaamaan lihakset siis. Но способность ходить у него есть с того момента, когда я сказала «встань и иди». Mutta hän kuitenkin kykenee nousemaan ja lähteä kävelemään. Я не сравниваю себя с известным персонажем, о котором вы подумали. En vertaile itseäni siihen hahmoon kyllä, mitä Спасибо, teille tuli девочки. mieleen. Я маленькое и скромное существо. Olen pieni ja ujo. Olio. Итак, перейдем к вопросу о том, что есть в диапазонах и почему нам нужно подготовиться к развитию способностей. Niin, siirrytään siihen väliin, miksi meidän pitää kehittää omat aistit tai miten niitä pystyy kehittämään. Там большие скорости. Siellä on suuret nopeuksia. Если в диапазоне частот, в котором мы сейчас с вами живем, не отработаны ваши базовые навыки, Jos teille mitä, если мы живем в промежутке от инфракрасного до ультрафиолетового света, в jos me этом eletään siinä välillä infrapuna alkaen välillä, и если не отработаны базовые навыки, jos помоги, Григорий, jos ei ole kehitetty peruskykyjä, то наращивать скорость не имеет смысла. niin jos ei ole kehitetty peruskykyä, niin ei voi kehittää suurempaa nopeutta. В вас много вложил тот, кто вас создал. Teihin jo panostettu liian paljon siihen koko. Вы дадите ребенку спички маленькому? Hetki pieni. Teihin on jo käytetty niin paljon voimia se, joka on luonut teitä. Ja tässä on semmoinen kysymys, annatteko te tulitikut pienelle lapselle? Вы посадите маленького ребенка за машину с мотором в 6 лошадиных сил? 600, наверное. Давай 600. Annatteko te vauvalle? Я однажды видела мотор 0,9.
No, annatteko te одна. ajaa autoa pienelle lapselle? Какие еще причины могут быть, как вы думаете? Minkälaisia vielä voisi olla ehtoja, miksi ei meille anneta sitä mahdollisuutta kasvattaa kykyjä? Конечно. Mikä on peruskyky? Доброжелательное или нейтральное отношение. Помогаем, on, девчонки. Ystävällinen ja, tai vähintään neutraalinen käyttäytyminen muita kohtaan В любых ситуациях вашей жизни. kaikissa elämäntilanteissa. Покачали головами многие. Se on helppoa, uskokaa pois. Для этого вы здесь и находитесь, Sen takia te olette täällä. чтобы никто, никакая ситуация, Että ei mikään tilanne pystyisi vaikuttamaan teihin. которые надавят в момент, когда вы больше всего устали, Siinä tilanteessa silloin, kun te olette väsyneitä. не заставит вас колебаться. Ja se tilanne ei pysty vaikuttamaan teihin. И вы будете оставаться в доброжелательном или нейтральном Te состоянии. pystytte olla hyvissä mielessä ja muita kohtaan. Мы создали проект, который называется «Реконструкция». Me avattiin projekti, mikä on, Reconstruction. как mikä говорим? on sanotaan entisöintityö. Хорошо перевел. Проекту уже 10 лет. Sillä projektilla on jo 10 vuotta. Очень многие люди изменили на нем свою жизнь. Aika monet on muuttanut oma elämä siinä Projekt- projektissa. Проект создан для дистанционного участия. Se on kehitetty niin, että pystyy Osallistua. osallistua Ehkä Australiasta Aga- tai Lontosta. etäisyydellä, joo. Mihin pystyy osallistumaan vaikka mistä. Netin kautta. На проекте находятся люди с разных материков. Projektissa on ihmisiä koko maailmasta, sanotaan näin. На проекте мы создаем каждому участнику ситуации, Siinä kehitetään jokaisen osallistujan elämän tilanteet, которые позволяют ему увидеть, mitkä pystyy auttaa sitä что все еще выводит его из себя. näkemään niitä tilanteita, mitkä vie hänet omasta hyvinvointia, tai mitkä ärsyttää jo. Потому что если вы хотите развить способности, вас ничего не должно вот это ärsyttää. Koska jos te haluatte kehittää omat kyvyt, niin teitä ei saisi ärsyttää mikään tilanne. Когда люди сдают экзамены на проекте, Silloin kun ihmiset menevät testeistä läpi, я начинаю ими заниматься уже как взрослыми людьми. Jelena aloittaa niiden kanssa työt niin kuin aikuisten kanssa. И мы обучаемся Ja me opetaan тому, что называется развитию способностей. niille asioille, jotka me kutsutaan kykyjen kehittelyä. Потому что эти люди Koska ne ihmiset после сдачи экзаменов kokeiden läpimenosta используют способности только на созидание käyttävät niitä kykyä vaan luodakseen hyvää. или на борьбу с теми, кто разрушает этот мир. Tai niitä vastaan, jotka tuhoavat jotain. Как правило, эти люди уже ничего не хотят себе. Yleensä nämä ihmiset eivät enää ole ambitioisia. Ambition. No, ne ihmiset eivät ajattele vaan oma itseäsi. Они не хотят ни власти, Eivät halua valtaa. они не хотят ни славы. Eivät halua julkisuutta. Они не хотят денег. No totta kai хотят. Ne eivät juokse rahan perään.
Как правило, эти люди все это имеют, Mutta yleensä niillä on sit se kuitenkin, потому что у развитого человека, как правило, есть все. koska sille ihmiselle, jolla on kehitetty kyvyt, kuitenkin kaikkia löytyy. Но он не зависит ни от славы. Mutta hän ei ole kiinni niistä. Отлично, не надо переводить. Ниста. Niistä. То есть сначала тесты, потом способности. Eli ensin tentti, sitten vasta kyvyt. Проект очень веселый. Se projekti on todella hauska. В зале вы можете видеть, ну вот сколько, около 10 человек с проекта. Niin, tässä porukassa näkyy hauskoja ihmisiä. На слове, когда я сказала, что проект смешной, Sanalla silloin, kun mä sanoin, että se on hauska, я увидела, что практически все они засмеялись. niin näen, että ne kaikki rupeavat hymyillä. Ася, ты почему засмеялась? Asia, miksi sä hymyilit? Koska se on hauska. Ja eilen oli hauska. Но вчера тебе было больно, когда я тебе сказала, что ты делаешь неэффективно. Tekikö eilen kipeä silloin, kun sulle sanottiin, että sä teet jotain? Но это позволяет сделать жизнь лучше, радостнее, насыщеннее. Через это. Nämä tiedot auttavat minua muuttamaan omaa elämää. Но тебе же было Hyvänpää. больно. Mutta olihan hän kipeä. Да, жизнь такая, сегодня больно, завтра весело. Se on elämä. Строится на контрасте. Joskus on hauska, joskus on kipeä. Света, ты почему смеялась? Svetlana, miksi sinä naurat? Ну, наверное, чтобы чего-то из себя изжить негативное. Надо Ehkä sen takia, увидеть koska это и прожить через это, да. että Но pystyy, иногда, когда ты проходишь через это, да, то просто с улыбкой думаешь, боже, какие глупости все-таки ты совершаешь. ehkä vaan sen takia, koska jos haluat nähdä omassa Как ребенок. itseessä jotain pahaa ja haluat muuttaa sen, niin se on ainoa keino. Ja silloin kun se onnistuu, niin sanot vaan kiitoksia Jumalalle, että se asia on mennyt näin ja mä sain tilaisuuden muuttaa itseäsi. До последнего времени мы не приглашали на проект только людей всей семьей, либо тех, кто разведены или не имеют пары. Tähän asti on projektille otettu vain ne ihmiset, tai semmoisia ihmisiä, jotka on yksinäisiä tai sitten koko perhe kerralla. И только в этом году я набираю экспериментальную группу. Vasta tämän vuoden puolella ruvettiin ottamaan ihmisiä uudella ehdoilla. Потому что получила хорошие результаты от пребывания двух людей, так скажем, когда их семья не пришла на проект, и хочу эту практику расширить. Niin ehdot on semmoisia, että voidaan nyt ottaa vaikka yhden jäsenen perheestä ja otetaan sen uusi sääntö tai kokeilukeino, koska on onnistunut sitten mennyt viimeiset pari. Это сейчас рассказали о способе, как делаются тесты и что потом дается в качестве способностей. Kerrotte siitä vaan sen takia, että miten on tehty testejä ja minkälaiset tulokset on saatu. Вернемся Palataan к развитым людям, kehittyneille ihmisille, которые видят в диапазонах больше того, что видит jotka среднестатистический näkevät человек. vähän enemmän kuin tavallinen ihminen. Они иначе смотрят на все аспекты жизни. Ne katsoo eri lailla kaikenlaisen elämän На политику, politiikkaa, на экономику. ekonomiikka, Если что-то нужно достать, talous, kiitos, talous, на отношения в семье. ihmisväli, perheessä, ihmissuhteisen perheessä. И если вы хотите развить способности, Niin jos te haluatte kehittää kykyä, то
вам тоже придется поменять отношение ко всем этим вещам. Niin, tekin joudutte muuttaa omat suhtautumiset И это очень больно, perheen tilanteeseen, politiikkaan, talouteen ja jokaisen aspektin elämässä, ja se tekee kipeä. потому что вы зависимы от этих вещей. Koska te olette kiinni niistä. Вы срастаетесь с ними, вы становитесь единым целым. Te olette yhtenäisiä niiden kanssa. И когда вам говорят «оставь старый чемодан», Ja koska teille sanotaan, että pitää jättää vanhat laukut, вы не хотите его оставлять. te ette halua tehdä sen. И только те, кто оставляют старый чемодан быстро и Ja vaan легко, ne, jotka pystyvät, могут сразу начинать обучение. saavat jatkaa opinnoissa. Как правило, в монастырях на Востоке Yleisesti jossain idässä monasteri, как будут? Luostarissa, если вы хотите попасть на обучение в серьезное место, jos te haluatte päästä johonkin ei vakava, vaan вы около года живете в деревне перед монастырем. jos te haluatte päästä johonkin luostariin, niin teidän pitää jonkun aikaa sen edessä. И ваша задача доказать мастеру, Ja teidän on todistava opettajalle tai mestarille, чтобы он захотел вас учить. että hän päättäisi ottaa teitä vastaan. Не мастер доказывает вам, что он говорит важные вещи, Niin se tarkoittaa sen, että ei mestarille tarvitse teille jotain todistaa, а вы доказываете мастеру, что вы достойны быть его учеником. vaan teidän pitää todistaa, että te olette ansainneet olla hänen oppilaansa. И переходим к вашим вопросам. Siirrytään teidän Если нет kysymyksiin. вопросов по предисловию, Jos teillä ei ole muita kysymyksiä siitä aiheesta, mitä just kerrottu. начнем с вопросов негатив, что с этим делать. Aloitetaan kysymyksestä negatiivinen Негатив. olo ja mitä sen kanssa voidaan tehdä. И как остановить гнев. Ja miten voidaan pysäyttää vihaa. Мы будем играть, Me leikitään vähän. и параллельно мы играть не будем. Eikä leikitä. Поэтому вам придется самим решить, что из того, что я говорю, правда, Niin teidän pitää päättää что itse, missä on totuus, missä ei. а что игра. Eikö siis mikä on totuus ja missä on leikki. Joo. Представьте, Kuvitelkaa что в диапазонах, которые вы не видите, niissä välissä, mitä te ette näe. человек очень большой. Ihminen on todella suuri. Шесть метров одно из ваших тонких тел. Yksi teidän vartalosta on 6 metriä. Можете себе представить, какая там яркая и насыщенная жизнь? Voisitteko te kuvitella, miten kirkas Я хауска, ja Эля hauska Массиса. oli, tai mikä se on, että mitä siellä voisi olla, kuinka hauska ja muuten vaan. Joo. Вы думаете, что у вас есть печень. Te ajattelette, että teillä on maksa. Представьте, что печень – это живое существо. Kuvitelkaa, että maksa on elävä olio. И внешний вид печени, Внешний вид печени. как вы видите печень, Ja se ulkonäkö, miten te näette maksan, это просто форма этого живого существа. se on vain sen olion muoto. Аналогия такая. Вы видите свое тело. Analogia как будет? Просто скажи, вы видите свое тело, Te näette oman vartalon, но вы не видите свою душу. te ette näe omaa henkeä. Поэтому мы поиграем. Tämän takia me leikitään nyt. Мы представим, что каждый орган внутри нашего тела – это живое существо. Me kuvitellaan, että jokainen eliö, Элия. jokainen elin, organ, on да. elävä olio. Допустим, когда вы пьете водку, Esimerkiksi silloin, kun te otatte alkoholia,
Как выглядит водка на тонком плане? Mitä se alkoholi näyttää ohuessa välissä? Мне нужен доброволец. Tarvitaan vapaaehtoisen. Давайте. Чью печень будем показывать? Kenen maksamme näytetään nyt? Кто смелый? Kuka on Не vaihtoehto? надо прятаться. Давайте. Vapaaehtoinen. Кто-то водку пьет. Мы... И что-нибудь нам надо острое и жестокое. Ja me tarvitaan jotain tervää ja... Нет. Большое что-нибудь. Не. Ну, мы его не будем раскладывать. Я всегда Мы просто представим, что это что-то большое. Где твоя печень? Eli missä on hänen Ты maksa? просила демонстрацию. Что человек с собой нож носит. Да, мы часто летаем, и благодаря его ножу у меня всегда сухой купальник на юге. Надо ли это переводить? Конечно, А где сухой купальник? на юге, А? в Таиланде, скажи, В Китае. Kantaa aina я не знаю, как это Объясняем, почему мы с собой носим нож. Niin kerrotaan, miksi meillä on puukko veitsi mukana. Niin, Собери его. Когда мы ездим в отпуск, No, silloin kun me ollaan jossain ulkomailla, мой муж всегда может сделать веревку для сушки купальника в отеле. niin hänen aviomies pystyy tekemään kuivuustelineen. Где твоя печень? Missä on sun maksa? Нет? Нет? Не имеет значения. Просто представим, что она где-то. Это живое существо. Maksa on jossain ja se on elävä eliö. Как выглядит водка? Olio. Miltä näyttää alkoholi? Водка это тоже живое существо. Alkoholi on kanssa elävä olio. Но есть два вида живых существ. Mutta on kaksi eri tapaista olioita. Демонические, которые живут за счет других живых существ. Joku parasiitti voi asua, jos on ihmiset, jotka Eli se on, yksi niistä on Или демон говорят, да? Демон? Как он? Так и будет? paholaisten puolella ja toiset on И другие существа — это светлые сущности, которые заботятся о себе сами. sanotaan joo, eli yhdet on pimeän puolella, toiset on valon puolella. И не живут за счет других существ. Ne, jotka valon puolella, ne eivät elä muiden olioiden ansiosta, ne, jotka ovat pimeän puolella, ne ei elä muiden olioiden energialta, siis muiden asioista. Как вы думаете, демонические существа — это плохие существа? Mitä te mieltä olette tuosta, olisiko ne pimeän puolen oliot pahoja? с точки зрения не демонических, да, так просто. Millä näkökulmalla? Ne on vain olioita. Ты что думаешь? Думаю, нет. Hän Демонические ajatteli, että ei. существа. Eli pahat eivät ole pahoja. Siis Они откуда imijät eivät ole. Потому что они, да, возможно. Хорошие идеи. У демонов нет выбора, потому что им нужно чем-то питаться. Niillä olioilla, pimeän puolen olioilla, niin sanotuilla, niillä on omat tehtävänsä. Ne, Им нужно чем-то питаться, они не Joo, виноваты. niille on omat tehtävät ja niille pitää jotenkin ruokia ja me ollaan vaan niille ruoka. Это хороший и правильный подход. Se on hyvä näkökulma. Но должны ли мы кормить их за свой счет, лично каждый из нас? Mutta pitäisikö meidän ruokkia niitä? Брали ли мы на себя обязательство перед Богом кормить их за счет своей жизни? Onko teille luojan kanssa sopimus, että ruokitte niitä? Это каждый решает для себя. Jokainen päättää sen oman puolesta. Водка неплохое изделие. Alkoholi ei ole paha keksintö. Водка создана для того, чтобы демоническое существо, чьей формой является водка, Alkoholi on se olio, se pahan puolen olio, tai siis pimeän puolen olio, joka on mikä? Alkoholi, joka on alkoholi. оно должно проникнуть в чью-то систему для того, чтобы выживать.
sen pitää päästä johonkin systeemiin, että millä sä ruokii itseäsi. И когда человек выпивает водку, Silloin kun ihminen ottaa alkoholia, на тонком плане, в тех диапазонах, которые люди необычно не видят, sillä ohuella välillä, mitkä tavallinen ihminen ei näe, форма этого существа sen olien muoto способна разрезать ваше тело se pystyy leikkää meidän ohuen vartalon. проникнуть в него Как будет проникнуть? Остаться сисями. Niin päästään. No, se pääsee sisään. и вступить в конфликт с тем существом, чье место оно хочет занять. Sitten kun se pääsee sisään, niin sillä tulee konflikti sen olion kanssa, joka jonkun tila se haluaa ansaita. А дальше уже кто победит? Niillä tulee vastoin, joku niistä voittaa. Вы, когда понимаете, что вам плохо после того, как вы принимаете водку, Te kun alkoholin käytön jälkeen ymmärrät, että teillä tulee huono olo. либо то демоническое существо, которое проникло в вашу систему, Что, извините? либо то демоническое существо, которое проникло в вашу систему. Se on joko se on se oli, joka on päässyt teidän sisään. А теперь представьте, что кроме водки есть сигареты, Nyt te voitte kuvitella, että alkoholin mukaan on vielä tupakkaa, наркотики, huumeet, неверное представление о демократии, väärinkäsitys demokratiasta, неправильное управление ресурсами. väärinkäytäntö resurssien hallinnassa. И все это способно проникнуть внутрь человека. Esimerkiksi kaikki nämä voi valloittaa teidän ohut vartalo. И когда оно проникает в человека и поселяется в нем, Sitten kun se valloittaa ohut vartalo ja rupeaa siinä olemaan, потому что демоны всегда работают группой, koska pimeät olijat aina toimii ryhminä, они овладевают сознанием человека изнутри человека. ne muuttaa meidän ja valloittaa meidän mielen sisältäpäin. И диктуют человеку то, что нужно делать. Ja ne sanelevat meille, mitä me tehdään ja mitä me tehdään. Например, гнев. Esimerkiksi viha. Демоническое существо диктует вам испытать Se эту эмоцию. pimeä olija sanelee teille, miten sä reagoit. И когда вы ее испытываете, Silloin kun он питается этой энергией. silloin kun te luotte vihan, niin se olija ruokki sille energialla, vihan energialla. Если он не поел, Jos se olija ei ole syönyt, он будет провоцировать вас на подобную эмоцию снова и снова. se tulee провоцирует, помогите, пожалуйста. Provocation. Se provokoi jo teitä kuitenkin kehittää sitä vihaa tai Сейчас поговорим. ilmiötä. Одну минуту. И как вы думаете, в чем слабость хороших людей? Mitä, Почему у нас здесь, если выглянуть в окно, такое засилие демонических сущностей? mitä tuumatta, miksi hyvät ihmiset on niin heikkoja niitä pahoja olijoita vastaan? Miksi on niitä niin monta, kun katsotte ikkunasta? Почему у нас на планете есть войны, Miksi meillä on sodat maailmassa, насилие, väkivalta, нищета, köyhyys, злоупотребление властью? vallan väärinkäyttö? Какие у вас идеи? Minkälaiset ideet teille on? Это Kaikki хороший rukavat. заход. Еще какие идеи? Minkälaiset vielä? Все кормят демонов своих.
kaikki ruokki niitä olioita. Открыты для того, чтобы быть. Открыты. Me ollaan auki niille, avata omia. Я опять ставлю небольшую ремарку. Дима сказал, кормят своих демонов. Hän lisää vähän siihen, mihin on kommentoinut Dmitri, että me ruokitaan omat oliot. Демоны не являются нашими. Ne oliot ei ole meidän. Мы и демоны разные существа. Me ja ne oliot ollaan eri olioita. И каждый из нас хозяин своего тела. Ja jokainen meistä on oman vartalon, И только вам, oman vartalon omistaja. и только вам решать, Ja vaan te päätätte, что происходит у вас внутри. mitä teidän sisällä tapahtuu. Демоны не тупые. Ne pahat oliot eivät ole, И потому что творится на улице, eivät ole anteeksi me. и потому что творится на улице, вы можете понять, насколько они умны. Eli ne ei ole tyhmiä, ja siitä mitä te näette ulkomaailmalta, niin te pystytte näkemään kuinka fiksuja ne ovat. Итак, еще идеи, почему они нас Eli побеждают. tästä puhuin, niin minkälaisia vaihtoehtoja vielä löytyy, että miksi ne voittavat meitä. Потому что они предлагают соблазны. Хороший заход. Koska ne tarjoaa meille se, mitä me halutaan. Потому что мы отождествляемся с ними, мы не понимаем, что они демоны, и поэтому... Прекрасный заход. Ян под перевод. Хороший заход, без перевода. Представляешь, как ты вырастешь? Давай, давай, работай. Отождествляешься, если скажете, как на финском языке. Me ymmärrämme, että demonit ja me se sama juttu. Мы все сама juttu. Вот Пускай к чему я напомню, клонила. Мы все разъединены. Koska me ollaan yksin, me pyritään olla yksin. Siis, Демоны действуют только большими ja группами. ne toimii toisinpäin ryhminä. У них есть лидер, как правило, Niillä on johtajat. исполнители. Joo, ne, jotka tekevät työtä ja Поставщики продовольствия. ne, jotka toimittavat tavarat, sanotaan näin. Мгм. Tavaran У них есть toimittajat. демоны, которые разрабатывают стратегию, что они будут с нами делать. Analyytikot, niillä löytyy ORG. Это то, что называется преступная группировка. Se on, Тоси paha juttu. se on paha juttu, joo. Järjestys. Siis järjestö. Joo. Поскольку вы теперь об этом знаете, Nyt kun te tiedätte tästä, что же нам делать? mitä me tehdään? Объединяться в группы. Yhdistetään. Почему мы сегодня здесь? Почему я отозвалась с такой радостью на клуб безалкоголиков, который девочки создали? Знаешь, как клуб Вас анонимными безалкоголиков? называть или как? А как это сказать? Miksi me kokoontuimme tänään tässä ja miksi oltiin niin iloisia, että alkoholitomat ihmiset, venäläiset alkoholittomat tai muunmaalaiset kanssa, niillä on oma kerho tässä, niin miksi me oltiin niin iloisia tulla tänne ja otettiin vastaan niiden kutsua? Потому что вместе мы можем разработать стратегию, как нам не попадаться в эти цепи. Se on vaan siitä, että me pystytään kehittämään joku keino yhdessä, miten me voidaan pistää vastaan niille. Как печень поживает. Получше. Mitä maksaja eilen ei ole leikattu vielä. Как только любой человек входит в поле развитого человека, Siinä hetkellä, kun joku ihminen astuu siihen energisen kehään, toisen ihmisen energisen kehään, развитый человек сразу начинает его автоматически очищать. kehittynyt ihminen heti rupeaa
energiapuolella puhdistamaan toisten energiaa. Я не зря спросила, как твоя печень, Sen takia kysyn, miten maksaa jaksaa. потому что тебе за смелость сегодня кое-что там починят. Садись пять. Спасибо. Починят также каждому из вас. Koska hän oli niin rohkea jo hänelle tehdä vähän, как мне это, будем говорить, что мы ремонтируем? Будем. Мы же играем. Hänelle leikkiisesti korjata maksaa, niin teillekin korjata sitä maksaa. Ja muutakin. Вы сегодня, многие из вас плохо спали, я знаю. И вчера был напряженный день у многих. Было? Tiedän, että monet teistä huonosti nukkui ja eilen oli todella rankka päivä. Поскольку вы проявили интерес к тому, что сегодня говорится в этом зале, Koska teille tuli mielenkiinto kuitenkin tulla tänne. я разговаривала с душой каждого из вас, Puhun jokaisen teidän henken kanssa, и мы сделали sielun с ней kanssa. план, Me tehtiin suunnitelma, что для вас нужно изменить, чего вы не можете изменить сами. mitä me voidaan tehdä teidän kanssa yhdessä, semmoista, mitä te ette pysty tekemään Поэтому itse. вчера было небольшое напряжение, и до этого еще несколько дней вы могли заметить. Sen takia oli vähän vaikea, siis oli tehty semmoisen vähän epätavallinen, Вы все большие молодцы. olette kaikki mestarit. Итак, что же делать с гневом Eli mitä me tehdään vihan kanssa или с негативом? tai negatiivisen olon kanssa? Это материал не для одной лекции. Se ei ole vain yhden tilaisuuden asia. Сегодня мы успеем немного, Tänään kirjoitetaan ei paljon, но вы получите основы базы. mutta saatte perusasiat. У разумного человечества есть видеоканал, Järkivällä ihmiskunnalla on oma video tai YouTuben kanava. Just, kiitos. вы можете искать по кодовым словам. Te pystytte käyttämään tiettyjä löytä meitä tietyillä hakusanoilla. Например, вы пишете «недостатки. Разумное человечество». Esimerkiksi te kirjoitatte недостатки разумного человечества. Для англоговорящих пользователей наших ресурсов мы создали англоговорящий канал на днях. Meillä on englanninkielinen kanava kanssa. Siellä voi englannin hakusanoilla kanssa löytää Пока там, meidän videoita, mitkä on käännetty englanninkieleksi. поскольку все, что мы делаем, делается только ресурсами людей, которые находятся в сообществе, Koska kaikki, mitä saatte tähän asti, tehdään vain niiden ihmisen voimilla, jotka ovat meidän mukana. английский канал еще не развит. Englanninkielinen kanava ei ole kehitetty, vielä ei ole kehitetty kovin paljon, Но он будет развиваться, mutta se kehittyy. и вы сможете показать эти видео своим близким с английскими субтитрами. Te pystytte näyttämään niitä omille tuttaville, englanninkielisen Но osaaville, русскоязычным пользователям mutta venäjän kielen käyttäjille отснято больше 1000 видео on kuvattu enemmän kuin 1000 materiaalia, с 1000 ответами на videoa. любые вопросы. Siinä löytyy vastauksia kaikenlaisiin kysymyksiin. Если вы наберете недостатки разумное человечество, Jos te vaikka kirjoitatte недостатки разумного человечества, то вы увидите материал специально Интернет. где вы получите ответ на свой вопрос. niin te näette vastauksia omille kysymyksille. Потому что если мы сейчас начнем разбирать, что конкретно делать с негативом или гневом, Jos me konkreettisesti ruvetaan nyt puhumaan niistä, mitä tehdä negatiivisen то мы olon не ja успеем ответить, vihan kanssa, niin me ei keretä vastaa kaikki не успеем ответить на другие muihin вопросы. kysymyksiin, kaikki muihin kysymyksiin. Если вам интересны эти встречи и далее, Jos teitä kiinnostaa
jatkossakin tällaiset tilaisuudet. Я готова проводить их Olen valmis с регулярностью, tähän безоплатно. ilmaiseksi, Потому что 10 лет назад koska 10 vuotta sitten эта страна приняла меня как иммигранта. tämä maa on ottanut minut vastaan И я хочу быть благодарна maahanmuuttajana ja haluan olla kiitollinen tästä. за то, что страна для меня сделала. Siitä, mitä tämä maa on tehnyt mulle. Она мне minulle. подарила практически новую жизнь. Konkreettisesti se on tarjonnut mulle uuden elämän. Теперь, когда я готова, я хотела бы что-то давать людям, которые живут в этой стране. Nyt kun olen valmis siihen, niin haluaisin antaa takaisin. Поэтому свободно приглашайте меня на встречи или мероприятия, если вы считаете это уместным. Niin kачестве ihan speakera. vapaasti voitte kutsua, pyytää, järjestää tilaisuudet, mihin voidaan tulla. Я не буду просить за это оплаты. En pyydä siitä maksua. Вопросы есть по Onko что muita делать kysymyksiä? с негативом? Mitä tehdä vihan kanssa? Посмотрите, пожалуйста, видео. Есть конкретные рекомендации. Olkaa hyvä ja katsokaa Касательно вашей videoita. ситуации. Siinä löytyy konkreettiset vastaukset, mitä sen В kanssa voidaan последующих tehdä. встречах я готова подробнее разбирать это. Ensi tilaisuudessa voidaan katsoa sitä paremmin. Но поскольку эта встреча ознакомительная, Koska tämä on tutustumistilaisuus, мне хотелось бы, чтобы каждый получил ответ на свой вопрос сегодня. haluaisin, että jokainen teistä saisi perusvastauksen omiin kysymyksiin. Играем дальше. Leikitäänkö vielä? Да. Да, Дима. Печень — это отдельное живое существо, с ней можно разговаривать. Да, как с тобой. Jos Max on erillinen elävä olio, saisiko sen kanssa keskustella? Kyllä saa. На rусском. Millä kielellä vaan. Существа в этих диапазонах разговаривают на языке света. Ne keskustelee keskenään valon kielellä. Вы видели, как сверкают звезды? Oletteko te nähnyt, miten tähdet vilkkuvat? Одно из тонких тел человека Yksi meidän ohuesta vartalosta состоит из тонких пластин, se on Косту область левиста. спасибо, девочки, se on ohut kerrosrakennelma, которые вращаются вокруг человека в различных плоскостях. jotka pyörivät, kääntyvät eri lailla meidän ympärille. И в этих диапазонах Ja sillä välillä есть источник света. on valon kohde, lähde. И в зависимости от того, как эти пластины поворачиваются к источнику света, Ja riippuen miten nämä kerrokset kääntyvät valoa kohtaan, вы видите их мерцание. te näette niiden vilkomista, siis tähtien Звезды vilkomista. не мерцают, Itse tähdet eivät vilku, они разговаривают. ne puhuvat. Этому можно обучиться. Siitäkin voi oppia. Но сначала тесты, No ensin testit. чтобы ничто в этом мире вас не задевало, Молила sitten Desdemona. Anteeksi, mitä? чтобы ничего в этом мире вас не задевало, Että tässä maailmassa ei pystyisi teitä ottaa kiinni. чтобы вы относились к жизни с легкостью, Että te pystyisitte kevyesti suhtautua elämään. чтобы вы думали своей головой, Että te pystyisitte käyttämään omaa järkeä. чтобы подвергали сомнению теории, Tarvina. принятые в обществе. Että te Сомневаться, как будет по-фински. Эпаэле. että te pistäisitte jos te kyseenalaistatte muiden teoriat И относились ко всему этому процессу доброжелательно или нейтрально. ja siinä vaiheessa olette hyvässä mielessä tai neutraalisessa olossa. Ответила? Onko vastattu? Как правило, существа, которые являются внутри органами вашего тела,
Yleensä ne oliot, mitkä ovat Это существа Teidän- высокоразумные. teidän sisällä, ne ovat kehittyneet oliot. Может быть, вам будет не очень приятно No ehkä teille ei tule узнать, что ei kovin mieleissä tietää se, että печень некоторых людей jonkun maksa умнее самого человека. on viisampi kuin itse ihminen. Но дело в том, что вы проект, No koska te olette itse projekti, которому тот, кто вас создал, se projekti, kuka on kehittänyt teitä, дал разные способности и возможности se on joka kehittänyt antanut erilaiset kyvyt, для того, чтобы вы выросли из маленького существа että te pystyisitte kasvaa pienestä в большое, ison olion в процессе эволюции, evoluution aikana, а не деградации, eikä то вы, degradations. отлично я, то вы являетесь менеджером этого проекта. Te olette itse ei ohjaaja, vaan ohjaaja. Sanotaan näin, että te olette ohjaaja. Joo. Oman своего чего? Самого себя как проекта. Te itse johdatte oman projektin, joo. И вам решать, Ja te päätätte. вы разовьете свою печень до следующего уровня развития, Kehitättekö te oman maksan seuraavan asteikon когда вы сможете не питаться физической едой, siihen pisteeseen, koska ette tarvitse enää ruokaa, или вы пропьете свою печень, fyysistä ruokaa. Tai te и она умрет. alkoholin mukaan juotte oman maksan loppuun. Это как вы берете домой маленького щенка. Se on ihan sama kuin otatte pentua. Вы можете любить его и вырастить из него красивую, здоровую собаку. Te voitte rakastaa ja kasvattaa siitä ison, vahvan koiran. Или вы можете обижать его и бить. Tai te voitte pieksata ja huonosti suhtautua siihen. И он в один день умрет. Se kuolee joskus. Секрет в том, Salaisuus on se, что если вы убьете свою печень, jos te tapatte oman maksan, тот, tuhotte тот, кто вас создал, se, joka on luonut teitä, новую вам не даст. ei anna teille uutta. Потому что если вы убили живое существо, Koska jos te olette elävän olion tappaneet зачем вам давать новое? tai tuhonneet, miksi teidän pitäisi antaa uutta? Разрушать можно не только печень. Tuhota voi vaikka mitä. Разрушать можно все, что угодно. Tuhota voi vaikka mitä. И возникает вопрос, когда люди обращаются ко мне за помощью как целительнице, Sitten syntyi kysymyksiä silloin, kun ihmiset kääntyivät minun luo kuin kansan parantajalla. на каком основании Millä perusteella человек может получить эту новую печень? ihminen voi saada uuden maksan? Что он сделал для планеты? Mitä hän on tehnyt maailmalla, Что он сделал для других людей, tällä planeetalla tai ihmiselle, чтобы дать ему еще одну живую печень? että hän saisi sen uuden maksan? Как правило, ничего. Yleensä ei mitään. Он не смог справиться со своей собакой. Hän ei pärjännyt oman koiran kanssa, И он хочет новую. mutta haluaa uuden. Все эти живые существа Ne kaikki elävät oliot стоят очень дорого. maksavat todella paljon. Настолько дорого, Niin paljon, että что их нельзя купить. niitä ei voi ostaa. Их можно только заслужить. Niitä voi vaan ansaita. Например, если вы спасаете жизни сотням или тысячам людей, Esimerkiksi jos te pelastatte satoja tai tuhansia ihmisiä и во время этого spasения вы упали ja siinä tilannessa te kaadutte и повредили свою печень, ja vaurioitte oman maksan, вы можете рассчитывать на новую. te voitte saada uuden. Потому что когда вы ее получите, Koska silloin kun te saatte uuden,
Вы будете продолжать спасать людей. Te jatkatte pelastamista. А если вы pьете, Mutta jos te juotte alkoholia если вы убили свою печень, ja tuhonneet oman maksan, вы не можете получить новую, te ette saa uuden, потому что вы будете снова пить. koska te juotte taas. И в связи с этим вопрос, Tästä johtuen on kysymys. почему некоторые должны работать, Miksi jonkun pitää tehdä töitä, чтобы создать вам новую печень, että voisi kehittää teille uuden maksan, а вы их убиваете? ja te ette kunnioita sitä? Я думаю, ответ очевиден. Vastaus on olennainen. Вам никто ничего не должен. Kuka ei ole teille mitään velkaa. Добро пожаловать в реальный мир. Tervetuloa reaalisuuteen. Любое заболевание Ihan mikä sairaus vaan можно исцелить на любой стадии, saa parantaa missä vaiheessa vaan, без единого медикамента. ilman yhtä lääkettä. Я сразу скажу, что травматической медициной я не занимаюсь. En Травматической traumologia, medicine. something like this, yes. Emme, Я не, traumaattinen terveydenhuolto. я не специализируюсь на этом. En ole perehtynyt siihen, Потому что если у человека сломана нога, koska jos ihmisellä on jalkapoikki, здесь нужен хирург siihen tarvitaan kirurgi, и травматолог. traumologi. Вопросы? Kysymykset? А если печень, Громче, громче. если печень повреждена в результате лечения другого заболевания? Semmoinen kysymys, jos maksa on vaurioitunut muun sairauden hoidossa, Каждый человек – это уникальная ситуация. jokainen ihminen on ainutlaatuinen tapaus. И стоит рассматривать каждый случай в отдельности. Jokaisen tapauksen pitää katsoa erikseen. Не bывает одинаковых людей, одинаковых проблем. Ei ole kahta samanlaista ihmistä tai tilannetta. То есть этот случай нужно рассматривать индивидуально. Eli semmoinen tilanne pitää katsoa erikseen. Да, понятно. Я просто думала, вы разграничили два варианта, когда спасают людей, когда Здесь тоже будут, систематически убивают. здесь тоже будут Кysymys- принимать, Сам себя. Kysymys syntyy, että koska te jaitte kahteen eri vaihtoehtoon, silloin kun pelastetaan ihmisiä ja silloin kun tuhotaan maksaa. в этом случае тоже будут принимать решения и подробно рассматривать вопрос, что было сломано в связи с чем и почему. Eli tässä tilanteessa, kun maksa on vaurioitunut tai tuhoutunut muun sairauden parannuksessa, niin sitäkin tilannetta katsotaan erikseen ja katso se, joka on luonut meitä. Että saisiko sille antaa uuden maksan. Мой вопрос, зачем демоны вообще существуют? Kysymys on, miksi demonit on olemassa. Miksi se tehty? Miksi Для- niitä on luotu, joo. Для того, чтобы ты развивалась. Sen takia, että sä pystyt kehittyä. Есть люди, которые не развиваются в страданиях. On ihmisiä, jotka eivät kehitty kivussa. Это очень маленький процент. Se on todella pieni prosentti koko Взять, määrästä. например, Майю. Otetaan esimerkiksi Maijan. Она встает очень рано, Hän herää aikaisin, делает йогу, tekee jooga, затем просыпаются детки и муж, sitten herää lapset ja aviomies. и она занимается своими обязанностями как жена. Hän rupeaa olemaan kotirouva. И есть другой человек, Sitten on toinen henkilö, который отращивает свою попку на диване, joka kasvattaa peppua siellä sohvassa. затем он становится жирным, Siitä tulee läski. затем он идет к врачу, Sitten hän menee lääkärille. просит у него таблетки, Pyytää siltä lääkkeet. за которые заплатят люди, которые платят налоги, Niistä lääkkeistä maksavat veronmaksajat. и Ja все посчитают этот случай нормальным. jotkut
katsovat, että tämä on ihan normaalia. Один работает над собой, Yksi tekee hommia oman puolesta, хотя ему трудно. vaikka sillä on vaikea. Очень холодно утром просыпаться, Onhan kylmä aamulla herätä. и он хочет поспать еще в своей теплой кроватке, Ja olisi mukava jatkaa nukkumista lämpimässä в обнимку с любимым мужем. syrjässä, aviomiehen syrjässä. Но она идет и делает йогу, Mutta hän menee ja kuitenkin tekee joogan, потому что она с уважением относится к своему телу koska hän kunnioittaa oman vartalon. и к тем людям, которые платят налоги. Ja niille ihmisille, jotka maksavat veroja. Потому что вместо того, чтобы лечить ее ожиревшую попку, если она не будет заниматься йогой, Koska siitä koska jos sitä vasta, että hän kasvattaisi omaa peppua niin hän, ja käyttää lääkettä, hän tekee hommia omaa puolesta. мы сможем направить эти налоги на решение действительно важных вопросов, Eikä käyttää niitä veronmaksuja maksaneista ihmisistä, niin ne veronmaksut voidaan käyttää muuhinkin hyvään asiaan. например, на строительство клиники альтернативной медицины, Esimerkiksi hyvinvointikeskuksen rakentamiseen, где вам гарантированно помогут решить ваш вопрос. missä teille annetaan mahdollisuuden korjata oman elämän Быстро, больно и качественно. nopeasti, kivuliasti, mutta tuloksella. Про боль. Puhutaan kivusta. Многие думают, Monet ajattelevat, что если они приходят к целителю и платят денежки, jos ne tulee kansanparantajan luo ja maksavat rahaa, все дальше будет в шоколаде. kaikki muu tulee olevan makeata, Не будет. eikä tule. И те люди, которые вам говорят, что будет, Ja ne, jotka sanovat, että siitä tulee makea, обманывают вас. valehtelevat teille. Вам в любом случае будет больно. Teille joka tapauksessa tulee olla kivuliasta. В обыкновенной клинике Tavallisessa sairaalassa или в клинике альтернативной медицины. tai hyvinvointikeskuksessa. В первой клинике вам сделают все, что в наших силах, как они говорят. Ensimmäisessä tapauksessa, niin kuin ne sanoi, että ne teki kaikensa. В клинике альтернативной медицины гарантированно решат ваш вопрос. Hyvinvointikeskuksessa kuitenkin tulee tulos. На условиях клиники. Niiden ehdoilla, И если вы будете соблюдать все рекомендации. jos te teette kaiken, mitä teille sanotaan. И вам в любом случае будет больно. Mutta teille kuitenkin tulee olemaan kipeä. И вам самим нужно просто решить. Te itse päätätte. Вам будет больно без результата Tuleeko teille olemaan kipeä ilman tulosta? или вам будет больно с результатом. Tai teille tulee olemaan kipeä tuloksien kanssa. Наличие боли не обсуждается. Kipu tulee olemaan joka tapauksessa. Больно будет всегда. Aina. Нужно просто выбрать результат. Pitää vaan valita tulos. Есть еще вопрос. Kysymys. О другом. Вот больно и доброжелательное нейтральное отношение. То есть если больно, но при этом ты не чувствуешь злости или раздражения или других негативных чувств по отношению к другим людям. То есть ты при этом демонов не кормишь, да? Не кормишь. Eli silloin kun on kipeätä, mutta kuitenkin ei tule sellaista oloa, että syntyy vihaa tai muutenkin paha olla, mutta suhtaudut muiden ihmisen kohtaan joka tapauksessa hyvällä tuulella tai neutraalilla, niin ruokkiksi siinä tapauksessa kuitenkin näitä demoneita ei ruoki. Рассмотрим конкретный пример. Yksi esimerkki. Один член из вашей семьи любит выпить на Новый год. Yksi teidän perheenjäsenistä tykkää alkoholinotto, когда? Ну, в Рождество там, Новый год, когда они пьют там. Juhlapäivänä. Если вы ему скажете, Jos te sanotte sille, что он поступает неэтично, että se on
väärin, Eettisesti как-нибудь. se on epäeettinen käytäntö, Потому что он разрушает поле вашей семьи, koska hän tuhoaa sitä energistä kenttää, kyllä, kenttää. Energikenttä. Hän tuhoaa perheen energisen kentän. вы же не ждете, что он скажет: да-да, я больше не буду. Että hän ajattelee, että hän sanoo, että joo, lopetan saman tien. Демоническое существо, которое живет в нем, Se demoni, joka elää hänen sisällä, сделает вам больно. tekee teille kipeä. Он скажет: это не твое дело. Esimerkiksi hän sanoi, että se ei ole sun asiasi. Или ничего серьезного я не делаю для семьи. Ничего страшного, не Tai- подвергаю опасности. Tai hän sanoi, että se ei ole mikään paha juttu. Поэтому больно будет в любом случае, когда вы захотите изменить свою жизнь. Eli siitä voitte päättää, että joka tapauksessa tulee olemaan kipeä. Поэтому боли не надо бояться. Ei tarvitse pelätä kipua. Если вы человек гармоничный, Jos te olette harmoninen ihminen, вы скажете своему мужу, например: esimerkiksi te sanotte omalle aviomiehelle, я другого мнения о том, что ты пьешь алкоголь. että olen eri mieltä siitä, että sä otat alkoholia. Давай это обсудим. Voidaanko keskustella asiasta? Мне больно то, что ты мне сказал, Se tekee kipeä se, mitä sä sanoit mulle. но я хочу поговорить с тобой, потому что я хорошо к тебе отношусь. Mutta kuitenkin haluan keskustella sun kanssa, koska mä suhtaudun sua kohta hyvin. Я не осуждаю тебя. Осуждение, помысл. Сүйт. En syyttä sinua. En kohtele Или sinua. другая реакция. Tai muu reagointi. Раз ты так мне плохо ответил, Jos sä vastaat niin tällä tavalla, ты такой плохой человек, että olet niin huono ihminen, я с тобой развожусь, että tästä tulee ero. у нас ничего больше нет с тобой вместе. Meillä ei ole mitään yhtenäistä enää. Чем вы в этом случае отличаетесь от него? Jos te vastatte, niin mitä eroa teissä on? Ничем. Ei ole minkälaista eroa. Поэтому реакция абсолютно правильная. Eli какая реакция? Наталья говорила о том, что она не выходит из себя. Eli siinä tapauksessa reagointi on aika ymmärtävä. Että et ruoki demoneita silloin, jos et pistä vastaan. Еще вопросы или шоколадки попробуем? Вопрос. Давайте без остановок. Или шоколадки? Дима, последний. Последний вопрос. Печень – отдельное живое существо. А она тоже из отдельных живых существ состоит, только меньше? Jos maksa on elävä olio, niin onko se kokoontunut muista elävistä pienimmästä olioista? У тебя хороший подход. Aika hyvä näkökulma, Верно мыслишь. oikean suuntaan. Есть такое слово, как сознание. On semmoinen sana kuin сознание. Представим себе, как сознание будет. Järki, Яркий. tietoisuus. Tieto Иисус. Onko se tietoisuus? Представим себе сознание Бога. No tässä vaiheessa kuvitellamme luojan tietoisuus vai? Järki, se ei ole oikea sana. Onko tietoisuus? Tieto Иисус. Осознанность tietoisuus. Но яркий это не сознание. Как же? Kuvitella järkevyys, может быть. Нет? Мы обязательно вспомним это Tietoisuus. слово. Että luojalla on oma tietoisuus asiasta, joo. Бог очень большое существо.
luoja on aika iso olija. И если он хочет связаться с вашей душой, Jos hän haluaa tai päättää On ottaa yhteyttä teihin, он, естественно, пошлет часть своего сознания к вам. tietenkin hän lähettää oma osa tietoisuutta teille. И это будет живое существо. Ja se tulee olemaan elävä olio. Все существа в этом диапазоне Kaikki oliot, mitkä ovat siinä välissä, являются частью сознания Бога. ne ovat osa luojan tietoisuutta. И только в диапазоне, который мы видим из окна, Vaan siinä välillä, mitä me nähdään ikkunasta, большинство существ еще не определились, aika suurin osa olioista eivät vielä päättäneet omasta kohdasta. частью чьего сознания они хотели бы быть. Niin eivät vielä päättäneet, kenen tietoisuuden osana ne haluavat olla, Потому что есть же еще и сознание дьявола. koska on vielä Jivo, Paholaisten tietoisuus. ei paholainen, vaan saatanan tietoisuus kanssa. Выбирайте. Поговорим об этом чуть позже. И конфетки. Valitkaa oma puolta ja me jutellaan siitä vähän myöhemmin.